Welcome to our class Deep Insight. So today we are discussing about core teaching skills. Teaching skill is a set of teacher behavior which are effective in bringing changes in teachers. ତାହେଲେ ଟିଚରଙ୍କର ବିହେଭିୟରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲରେ ତାକୁ ହେଉଛି କୋର୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବୋଲିକା କୁହାଯାଉଛି. It is also a set of activities which are performed a number of times during the course of teaching. ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ परफॉर्म करा जाइଥାଏ बोलिका कुहाଯାଇଛି. ତ ପାସିଙ୍କ ମତରେ according to ପାସି teaching skills are a set of related teaching acts or behavior or ability performed within the intention to facilitate students learning. ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି टीचिंग स्किल्स. ତାହେଲେ ଓଭରାଲି टीचिंग स्किल्स को ହିଁ କୁହାଯାଉଛି. ମାନେ टीचिंग स्किल्स ତ टीचिंग स्किल्स कोर टीचिंग स्किल्स ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ टीचिंग स्किल्स ର ଦେଖିବା. some important core teaching skills are skills of introducing the lesson. ତାହେଲେ କେମିତି introduce କରାଯିବ lesson କୁ. Introducing the lesson is an important skill. In this skill the teacher is expected to use verbal and non-verbal behavior. ତାହେଲେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ non-verbal ଆଉ verbal behavior କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ. Teaching aids and teaching devices for making the learner know the need of studying the lesson. Following behavior are involved in this skill. ତାହେଲେ ସ୍କିଲ୍ ରେ କ'ଣ behavior ରହୁଛି ଦେଖିବା. Utilization of previous experience, use of devices, storytelling, drama. ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କୁ ଆମେ କେମିତି introduce କରିବା ଗୋଟେ ଟିଚର କେମିତି introduce କରିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି. ତ ଡିଭାଇସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ. ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଡ୍ରାମା, କୋଶ୍ଚିନିଂ, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ. ତାହେଲେ ଏସବୁ ଡିଭାଇସେସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା. ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରିପାରିବା, ଡ୍ରାମା କରିପାରିବା, କୋଶ୍ଚିନିଂ କରିପାରିବା, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବା. ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି. ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି. ଦେନ୍ ରିଲେଭାନ୍ସି ଅଫ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ବିହେଭିୟର. ତାହେଲେ ରିଲେଭାନ୍ସି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭର୍ବାଲ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ବିହେଭିୟର ହେବା ଦରକାର. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ. ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା. A teacher has to learn the skill of explaining in order to make the learners understand several ideas and concepts. ହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା କ'ଣ ବୁଝିଯିବ ପିଲାଟା ଆଗ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଭଲସେ. ହେଲା. The skill of explaining is defined as the art of learning to bring about and understanding about ideas and concepts, appropriate beginning and conclusions, explaining links, essential points, testing of understanding, skill of illustrating with examples. तापरे example through रे बुझेबा concept को. During teaching when a teacher is not able to explain some concept ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ concept ବୁଝେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ. He takes the help of pictures and examples. ସେତେବେଳେ example ବୁଝେଇବା ଲାଗି example କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ to clarify it. Components of these skills. ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ meaningfulness of examples, simplicity of examples, interesting examples, using media for examples. ତାପରେ ଫୋର୍ଥରେ ଆସୁଛି କ'ଣ skill of stimulus variation. To draw the attention of the students, teacher introduces some changes in his behavior which is known as skill of stimulus variation. The teacher uses different types of stimuli such as writing on blackboard, asking questions, change in facial expressions and body movement. ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି skills of stimulus variation. ତାପରେ component of the skill of stimulus variation. Body movement କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, change in voice ରେ changes, change in interaction style, focusing, pausing, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ important ରହୁଛି. The skills of reinforcement. Reinforcement is a technique of learning and it helps in influencing the response of the students. Component होଉଛି use of positive verbal reinforcement रे positive verbal reinforcement, positive non verbal
reinforces, then ଆସୁଛି use of extra verbal reinforces. Skills of questioning. ତାପରେ ଅଛି questioning. Questioning skill may be defined as a teaching skill helpful in putting meaningful question to the student in a classroom for drawing their attention. Component ହଉଛି relevant, clarity, grammatically correct. Question ଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର. Skills of probing questions. Probing question is a skill of going deep into the student's responses. Component ହଉଛି କ'ଣ promoting critical awareness, reinforcing ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସବୁ ତାର component. ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ closure. ଲାଷ୍ଟରେ closure ବା topic ର end ହବ. ତାପରେ closure is a skill where a teacher and a lesson plan and help students for better understanding what they have learned. Component ହଉଛି focusing on major points, providing opportunities to apply new knowledge, linking previous knowledge to new knowledge. ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି closure ର component. Closure ହଉଛି যেটা ଆମେ conclusion ବୋଲିକା କହିଥାଉ. ତ closure ଟା କେମିତି ହବ? lesson plan ସହିତ end ହବ. ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କେମିତିଆ ରହିବ question ହେରିକା major point ଗୁଡାକ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହେଲା ତା ଦେହରେ major point focus କରାଯିବ ତା ଉପରେ. ତାପରେ opportunity apply new knowledge କୁ apply କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ opportunity ଦିଆଯିବ student ମାନଙ୍କୁ. linking previous knowledge ପୁରୁଣା knowledge ସହିତ new knowledge ର link କରାଯିବ. ତ ଇଏ ହଉଛି ତାର component. ତ ଏତିକି ଥିଲା. core teaching skills. ତ ଏତିକି ଥିଲା. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.